Good afternoon, friends. Welcome to today's episode of Overtime. I'm Connie. I'm guest hosting for Miss Maricel this afternoon. Medyo gloomy ang atong Wednesday afternoon, pero ang atong topic karon kay for sure ma-energetic gyud mo kay kuan kayong atong topic karon. Kinahanglan ta abtik. And mas abtik pa ang akong co-host karon kay akong co-host kay si Attorney Oscar Moreno. Sir, maayong hapon. Hi, Con. Maayong hapon. Good afternoon. And good afternoon, everyone. And wow, this is a very interesting episode. And, for the first time, ang atong guest is engaged in a specialized field of preparation, specialized field of training. And medyo kuan ni siya, I'm sure sa mga traditional adherents, medyo ingon, kinahanglan pa din na. No? Do we still need that? No? Pero, wow. As they say, the proof of the pudding is in the eating. And we can see the quality of his program with the quality of the products that he had produced. And we are very fortunate to have him with us in this episode sa atong Overtime. And Con, please do the honor of introducing our special guest. Yes, ang atong special guest karon sir kay Bisaya gihapon. So okay ra ta magbinisaya dili kita magtagalog karon nga karon nga episode. Our guest for today is a renowned strength and conditioning trainer based in Cebu. So he has more than 5 years of experience under his belt, and he has become one of the most sought after trainers in Manila and Cebu, and he has worked with or is working with elite athletes or elite student athletes pod from various sports, including basketball, boxing, and he even caters to clients who are into pageants. So, naagya po siya mga pageants nga beauty queens, o di ba? So, let's delve more into what our guest is into. He is the founder of Next Level Conditioning. So, welcome to the show, Coach Roger Justine Potot. Coach, maayong hapon diha sa imo sa Cebu. Naka-Cebu ka rin si Coach ba? Yes, nako sa Cebu. Thank you so much pag-imbita nako, ma'am and Sir Attorney Moreno. Thank you so much for inviting me to your show. So I'm excited to talk to you about my experiences ug akong purpose ug akong life as a strength and conditioning coach. Yeah. Coach, salamat kayo sa pagdawat sa among invitation. No? And of course, it looks like kining strength and conditioning coach is getting very, very essential now. I remember when I was in high school, and that was quite some time ago. Ang basketball mo yun, ang uso sa ato din sa Pilipinas, no? Mga basketball teams sa Mikaap at that time, of course, panahon nilang Manny Paner. Oh, Manny Paner is from UV. Masa ko nag-coach karon. Lagi na, I heard nga recently nag-reunion sila sa UV. Yes, nag-reunion mi ato. Ako na absent lang ko ato kay nakoy prior engagement, but nag-reunion tanan UV Green Lancers. Nami dito sa city of Naga, nag-reunion ato. Naasay mga taga dinhi nga who went there kay they used to play sa UV. And anyway, niadto sa mga 60s, early 70s, ang conditioning coach nga madungog na ko niadto was to si Colyas, Juan Colyas. Niadto basta Mikaap pa man to niadto coach, basta championship gani, mabasa na ko sa newspaper nga si Juan Colyas has conducted training programs para sa mga basketball teams, those who figured in the finals. Now, Juan Colyas was known in the football world. No? So,
Ang una-una siguro that time sa mga basketball leaders was football is puro dagan and all that, no? Grabe kaya conditioning. Probably they could also adapt the training program sa football in basketball, no? Mao ka na ang kuan, that's a kind of modern change that was introduced in the 60s and early 70s. Pero karon we have special coaches like Roger Potot nga wow, that is redefining strength and conditioning programs. Now, Coach, ang pangutana ko is, how did you evolve to becoming a strength and conditioning coach? Asa kano sa ka nagsugod and why and how ka nagsugod? To expound, nagsugod yung ko hunahuna na akong kurso, akong goal in life is to be a strength and conditioning coach pagkabata agad ako. So late bloomer man ko sa basketball. So nag-school ako sa St. Louis School of Mandaue niya kuan ka na dugay ko nakatunog basketball. Mga kaingon ko na around 16, 15 years old ko na katon ako dribble, shoot. Nya makaingon ko ganahan ko basket, pero ang basket di man ganahan ako. So rawa kay ko skills ba, pero nakauna ako, what if na ko'y mabuhat sa basketball or sa ka-athlete na nagap mo ko siyang tupad niya kuan gyud ko na katabang ko niya para excel siya siyang sports. So si ko grade ato sa internet, sa television, nakita ko lang na may job na strength and conditioning coach. Pwede man din siya na mahimo na ko work in the future. So I conducted some research on say mga courses na pwede na ako ma-take, o sa pwede na ako mga workshop na pwede na ako ma-join. I started my journey around 2016, 2017. So I joined several courses in strength and conditioning, in fitness, and also group exercise para madagdagan akong knowledge. After some time nagkuha ko mga mentors. So several of my mentors mga sila Coach Pio Solon, who is from Cebu, who's very renowned sa basketball diri sa Cebu. So nagkataon ko niya join ko iya mga workshop, iya mga seminars. So I joined around 3. I also joined seminars in Manila. I-conduct ni Sir Chappie Calyanta, who is a coach sa UP of Lasal, and also sa Alab sa una sa ABL. I also joined seminars from sa ISCI, which is kanang usa ka strength and conditioning group, and kanang usa ka strength and conditioning na program na gidala sa usa ka Italian na strength and conditioning professor diri sa Philippines. So ang nag-head na diri sa Philippines si Luis de Mesa. So I learned from these various mentors. Then as I learned, I applied it to my clients, to my athletes. So far, because of the studies and also because of my mentors and what I've learned from them, nakita man sa ang results sa akong athletes. Kaya kasagaran akong athletes, kuan man manguha man gid, especially sa program na akong gi-provide. So sa ilang paninguha ug sa akong program sa makita sa results. So with my teams nga champion, akong athletes nga nilambo sa dilang mga career. Yeah. Kay siya karon ang strength and conditioning coach sa UV. Yes, University of the Visayas, no, which is a champion caliber. Not just here in Visayas and Mindanao, but also sa pwede na itandi dito sa Manila, sa NCAA. Nagdula sila last year, mid last year sa El Salvador City, I think. Yes, we were invited there to play in an exhibition game. Wala. Nasa ko prior engagement ato. So for out-of-town games, sometimes ma-appeal ko sa team. Kung nakoy prior engagement, kuan lang kanang akong prayers na lang sa akong team. Okay. Kanang usually ako naman lagi prepare daan before sila mo travel. Pero ang UV yun, even before, panahon nilang Paner, and niya des Pinggoy karon niya karon sa Cagayan coach. Nagdula mi gabi Si Jerry Pinggoy. Jerry, I used to train him for a few months
katong Yeah. iyang weight loss program kay ganahan man kay siya mobalik ato sa iyang shape para daw mapadraft siya. So kugihan sa bata so pag sa ayo amon training sa then at the same time iyarang kuan gid push yun ang training na draft gito siya. Kuan lang gid ka na pag sign lang sa team to siya natanggong pero at least na iyang goal na ma-draft ko siya sa PBA. Yeah, and kato si Jerry, of course, dili siya ingon nga taas, I think he's about 5'8", 5'9", no? Pero grabe kay na mulupad niya to, no? And Oo. kuan gyud lugar ilado gid na si Jerry, and lipay mi nga he joined us, the practice kami din eh. Pero anag yapon mga pinggoy moves, no? Now, anyway, of course, ang UV, kuwag gida, even before, mo na ikahadlukan sa mga team sa Manila. Whenever nga atong national seniors, mga no, mag-meet gani ang Manila and Cebu, kana UV, Southwestern, mo gina ikahadlukan ni Anton, no? But anyway, ang naandan mang good coach and siguro makuanta no kay kining imo karon is the modern and I'm very much impressed with all those training programs that you have undertaken no kay kuan gyud hatag ka og grabe gyud nga focus on strength and conditioning no kay sa ang traditional thinking let me no ang traditional thinking is ang strength and conditioning trabaho na sa regular coach. Ni atong unang panahon. Yes, tinuod yun na. Okay, andan. All around ng coach. Sa una, all around siya. All around. And then until 70s nga nanay assistant coaches and hangtod karon nga ang coach taglima na ka-assistants, no? Whether bisag NCAA, bisag UAAP, at least 4-5 ka assistants no na ay defense, na offense, na ay strength and conditioning. Sakto. No, mo na karon no, paang gyud lugar kay unsa man ang role sa strength and conditioning coach no that siguro nga niadto wala mahimo sa mga traditional coaches coach. I think karon manggod mas specified na ang job sa head coach. Before manggod once ikaw ma-appointed sa head coach, ikaw rig yung usa. Mura na ang orag akwaon ka sa as a coach o sa ka-team, ikaw ni bahala o manage sa team, ikay bahala mapatagang ka budget, mapakaon sa team, mag-motivate sa team, ikay mapakondisyon sa team, ikay magtudlo sa place, ikay magtudlo sa sport, all around naka. Karon na may specificity para at least mas mas mulambo pa kayo ang performance sa team ba. So na kay mga specialist. So na kay head coach, under niya imong first assistant, niya second assistant, then kay defensive coach, offensive coach, nakay strength and conditioning coach, nakay assistant strength and conditioning coach, nakay nutritionist, namang gani kay pari na mo tudlo for mental health. So daghan nagkuan ba ang head coach na nila mo manage na tanan. So because of that well managed na ang team in terms of ang dili ra ang coach mo pangitaon tanan kung maproblema, ma-discourage ang player, ang head coach ana no. Pwede ra sa moduol sa pari. Katon sa katon nagkontra mi sa Ateneo versus UV PCCL. Kami mga upat rami ka coach, ang Ateneo napo ka bu coach. Ateneo di man. Kayo so kana makaingon jud gabi then mana kanang makaingon jud na grabe gid ilahang kanang preparation kay daghan o makaingon kanang daghan man sila coach na magtabang sa mga players. In terms of strength and conditioning coach, another name for strength and conditioning coach is physical preparation coach. So, ang job nako as a strength and conditioning coach is making sure na ang players kay fully prepared for basketball. Okay? So, making sure na sila durable sila, dili mo breakdown sa season, kusgan sila, kusog parang powerful sila, kusog sila mo liyat, paspas sila mo dagan,
hanginan sila. Then at the same time, ing padung sa season, making sure na ma-manage na ko ilahang preparation towards the season. So while nag-skill work sila, na-practice lang skill, na-practice sila sa play sa team, making sure na wala dili mawagtangan sila sa kondisyon, makusog gyapon nila hangin, paspas gyapon sila, durable gyapon sila. In season, na nagaduwa na sila mga games. Ang akong role is making sure na before sa game o after sa game, ma-taken care of ilang needs. So when I talk about needs, so kana mo stretching ko nila, massage ko nila. Usay na may another job is kanang PT. Usay kung kanang kailangan nila mag dynamic warm up ni. So the good thing sa UV naman mi among captain motabang nako dynamic warm up. Kaya ako ra may conditioning course sa UV. So kada pwede ko mag dynamic warm up, pwede ko mag stretching, massage para ma-prepare ang lawas sa player towards the game. After sa game, pwede ko mo prepare og ice bath para sa team para mo make sure na maka-recover sila. Or kailangan ba sila additional supplements like mga recovery drinks, mo manage sa kuana. So physical preparation ang akong sa players ang main job sa strength and conditioning coach. Yeah, so that ang head coach, ang iya na lang yung job is kanang mga plays, situational plays and oversee the training program, etc. No? Yes. So, of course, ang head coach, iya ang honor, iya po ang dishonor. Mo bitaw nang ingon nila nasus kung madaog ang team, ang player mo i-praise. Uy, highlight sa player ana. Wag ingon na. Uy, highlight sa coach. Wag butang na. Kung apildi, usually ang adto ka tanaw ka sa NBA, ang mga head coach taktakon. Daya ka taktakon. Oh, good. So kung makaingon ka sus ang coaching is sometimes makauna-unang uban na thankless job. Pero nako, ang sense of fulfillment na imong gibuhat na nakatabang kas player, manamulamboy ang career, kana mo yung sense of fulfillment. Pero muna, kanang ato lang, i-support lang kita sa player. Yeah. Coach, naa kay kuan no dinhi sa write-up, daghan imong natabangan no nga aside sa UV mga other athletes no dili lang basketball, naasay boxing and pati beauty queens. Oh no. Lahisad Beauty queens no. And diha sa basketball before we go sa uban nga mga sports. Karon kining atong gilas sa players no giagi nag-undergo sa special training sa imo Dwight Ramos. Coach, yes, si Dwight. Siya, kini karong Team Cone murag unanimous choice siya nasa top 3. How did you train him? And how did the training start? Makaingon ko na Dwight was one of the most humble and kanang very hardworking na players ako na train. Even though we only trained online because I trained Dwight pure online because of the pandemic. So I trained him 2020 onwards to 2021. But we still communicate until now. But because he's very busy sa B-League, maglisod jud siya og personal training. So hopefully we talk na in the future mo balik sa training. But going back to my experience, so I got in touch with him with a friend, a common friend of ours, si Sean Kitevis, which is the current team captain of Ateneo de Manila now. So he referred Dwight Ramos to me for additional work pagka 2020 kay mga tao naraman ato sa ilang mga balay, ilang mga condo. Si Dwight, coach, I want extra work. So sige, tabangan di ka. So layo pa man ang mga tournament, ikaw na-prepare ka for either UAP, kung naba UAP ato that time kay pandemic man, or na-prepare siya sa gilas. Ako siyang gitabangan. So every day ato, mo send ko niya workouts, mag-video call me, mag-send siya nako on siyang execution. Gitabangan to na siya nako for a total of around 10 months. Wow. Ato yung performance sa gilas, katong first pakita niya, amo atong conditioning mostly ato aside sa ilahang camp ato sa Laguna sa NU. So amo ato kay grabe man namon training ato in preparation sa
iyang basketball games pohon. So very hardworking na bata. Unsay imong ihatag, mohatag kag feedback, mo tando ra sa siya, mo communicate sa daily. Kanang very humble, wala dili gid garboso. Yeah, kuan gid gets the job done. So muna very proud ko siyang na-accomplish karon, and I'm hoping to work with him again soon. Yeah. Before the pandemic, sir, Jesuit Athletic Meet diri sa Cagayan de Oro. All of the Ateneos nag-ani diri 2018, 2019. Nana si Dwight Ramos adto nga time with ADMU. And naa na gid siya, stand out na gid siya daan. Pero makita gid nimo nga mas grabe gid yung improvement katong katong nag-U-up season na and kani karon sa Gilas. Dako gid og diferensya pod ang iyang kuan. Pero the material was already there, pero it's good nga we know nga naapod siya discipline, and with your help pod na gid siya nag-improve gid siya. Grabe sa kayang naabtan karon nga layo na kay siya. Nindot very maka-proud jud kay yang naabtan karon. Humble bitaw sa siya, sakto ka. Napay isa ka kuan imong tagaan og training up and coming, pero sikat na. Champion team sa UAP. Kevin Kiambao sa Lasal. So kuan si Kevin currently is training with Coach Mig Aitona, my fellow coach sa ISCI. So kudos to Coach Mig who's currently working with him right now. Grabe ang improvement karon with Lasal kay face to face naman. So mabantayan niyo siya maayo. When I trained Kevin 2021 to 2022, online man to siya. Online training. So same gyapon akong approach niya with Dwight. Very humble na bata. Mangita gyud sa work coach ano pang pwede kong gawin. Gusto ko mo lumaki. So very humble na bata, then very hardworking. So whatever I provide him na workout, iyara sang buhaton, then mo follow up sa siya. Then kuan gyud siya kanang dako kay pagandoy na bata. Gusto kay siya na mo stand out sa basketball dili ra sa Pilipinas. Kanahan siya mo stand out internationally. So very proud ko niya, naka-develop ko niya pagsugod niya, gitiwasan pagid karon sa colleague nako na si Coach Mig Aitona karon sa Lasal. Galing. Coach, of course kanang imong mga giitudlo, mga kuan na trade secret na no. Pero of course taga-ero kog sample, I'm interested if you won't mind. Okay. Sure. Let's say ang player gusto niya nga taas yang lukso. Sunod ka ng mo excel siya sa iyang jumping ability. Okay. What kind of training would you prescribe? So, first of all, you have to identify what type of player siya in terms of jumping ability, explosiveness niya. So, you can differentiate it with usa ka not so explosive player, let's just say si Kuan, kinsa may di kay super athletic na player, let's say athletic player lang siya, si Poy si Polly, di kayo explosive. Okay, so si Polly, then si Poy Actob. So I trained Poy for a few sessions when he was still with the UV Baby Lancers. So Poy Actob, noon naman siya karon siyang jumping ability, si kusog siya mulayat. So he's a kanang elastic na athlete. Kusog siya mo anang iyang muscles ba? Kusog mo fire ba? Kusog mo wa siya plastic ko ba? So imong i-train si Poy, di kay siya dapat pa asahon sobra kay bugat. So di kay imong i-maximize yung explosive ability by na siya time na bugat sa diyang asahon pero di kay dugay. At the same time nasa kay alsa niya na kanang more on explosive na alsa. Let's just say mag-squat siya, kusog iyang pagsaka. Or magkuan ba siya, mag-deadlift ba siya, kusog. More on explosive movements. Kaya para maximize yung explosiveness. Let's just say si Polly. Si Polly siya, kay di man siya pareglastiko na kusog mo piti kay bumuboto. So you want to build ang engine. I-build sa nimo na kusog, urang makakuan ka ganang muscle na maka-push more sa ground. So kani siya more on kanang athlete ni siya na strength. So kailangan sa nimo pakusugon para at least maka-propel siya sa iyang lawas off the ground quickly. So pasahon nimo siya bugat for a significant amount of time. Once makita na ka og specific indicator na, oy, kusog sakto ra na iyang kusog karon.
then mo move ka towards explosive na movements. Yes. Kaya So di man siya explosive daan. So build sa ka sa engine niya. So kining weights, coach, barbell, dumbbell, etc. Na ay mga specific purposes sila, no? Depending Yes. also on how the exercise is done, no? Ako Yes. sa imo tong quick for explosiveness din na. Oh, yes. Because kadungog ka sa unang panahon ng mga coaches, mga ay sige alsa kay mo hinay ka. 'Di ba? Correct. Matunggan mo na to. Oh. Ayaw kay mo kuan ka maglisod mo, di nakaka-shot. Actually tinuod man na siya na kung sige ka alsa bugat mo hinay juga kay mong imong lawas alsa ka bugat, hinay man imong lawas mo saka. Kay bugat ra man jud kayo. So kana siya sakto na siya, but da siya say mo alsa kag bugat. Pero after some time gi-program nimo maayo na di na sad bugat imong alsahon, bugat kanang gaan-gaan na sa imong alsahon, explosive. So kay imong lawas alsa kag bugat ni kusgan man siya. Then afterwards ni switch ka to more explosive na mga lifts. So ni kusgan na siya explosively, so mas explosive na ka. So ma-improve imong pagka-kusog imong lukso, kusog imong dagan kay ni-adapt naman katong kusog nimo pagkauna. Kanang explosive, kanang pwede ka mo lukso katulo. Yes. Oo. Yeah. So nakagyapon sa execution, sir, sa exercise. Dili lang ang exercise mismo, but how you execute it. Yes, that's correct. So let's just say example na nato, ma'am, kani. Familiar man ta sa exercise na squat, di ba? Yes. Squat ka, So kung ganahan ka mo focus na makusgan ka sa squat, pwede ka mag-barbell squat. Hinahinayan ni mag-progress pa bugaton nimo para makusgan ka kay adapt man mo lawas sa kabugaton. Let's just say squat gyapon, ma'am, pero ganahan ka explosive ka. Pwede ka mag-jump squat or pwede ka mag squat jump. So mo squat ka, mo lukso ka taas kayo. Sa makaya nimo, kana siya explosive man na siya ng movement. Squat gyapon siya, same exercise. Yeah. But kalahiyon na ang execution. Sakit sa tuhod. Sakit ka ng tuhod. Pero lahi isa ng workout. Coach, ako 72 na ko. Would you recommend kanang squat nga mulukso? Kanang kuan siguro attorney kanang lahion specific sa imuhang imong edad at the same time imong physical condition o imong gipreparahan. Mudang pa ni siya, coach na. Gusto pa siya mudang. Coach, kining ko traditional belief and kuang gidin adto panin, no? Nga kung maayo imong pulso, maay ka nga shooter, avoid lifting weights. Naapay mga bata karon who still believe nga kung mualsa ka sa barbell or dumbbell, it will affect your shooting ability. Any comment on that? Tinuod na siya. So, the thing, Anna, is everything should be planned. So, sa UV, sa other schools na nagamit og strength and conditioning, advanced strength and conditioning, there are specific phases na mualsa jud ka og weights, mualsa ka gaan or bugat na weights. Depende na sa pagplano sa strength and conditioning coach, inyong pagsabot nila sa head coach. So, sa UV mo is ako mo ingon ko coach kanus aman ta mo focus into building muscle, building strength, power. Matag na og kanang time among head coach kani tagaan kag kanina mga buwan. Kailangan ko makita sa player na mas mukusgan, mas mudagko. Okay, nakoy timeline. Focus na ko ng padagkoon sila, pakusgan sila. Is really slowly progressing to heavier weights, more explosive movements. But going towards the season, the Safi season, let's just say, the Safi starts at September, October. So, padool na ito, usually mga ng head coach, hinahinay na sa alsa ha, focus ako sa skill work. So, hinahinay naman sa alsa, katutanan na-gain niya physical attributes, muscular size, padako siyang lawas, iyang pagkakusgon, iyang pagka-durable, iyang pagka-explosive, i-convert na to siya sa basketball. Iyang pulso, iyang sugod na, manlabay na siya bato. Kaya umanahan na nagsigit sa. Pero nagkahinay naman ng alsa, nagkakusog man niyang skill work. Every day, sige siya itsa. Every day, sige siya dribble. Maanad man na yung body sa skill work. At the same time,
katong attributes na among na-build pag off-season, ma-ingrain naman yung lawas. So, ang layup niya, maligid siya, kay kusgan niya yung lawas, di siya dali ma-injured. Yeah. Ang layup niya, kay na-build na namo yung legs, kusgan niya yung legs, taas na siya glayat, makadunk na siya. Ang itsa niya, kay na-build na mo yung legs, jump shooter man siya, ma-maintain niya yung layat. Sige siya, di siya dali kapuyo niya yung jump shot. Pero nagi, time and place, time sa year na focus sige tag-asa, na time sa year na more padong preparar na ta padong sa season. More skill work na ta. Oo. Kinanglan yun ang coordination sa physical, sa strength and conditioning, and sa schedule pod sa team. Yes. Kay ang pangutana siguro na is ang kanang mga recreational na mga basketball players, which is some nag-view karon nato kay ganahan sila sa sekreto na conditioning, so naminaw sila nato karon. So for recreational basketball players, ang advice nila mga weekend warriors is yes mo workout sila 3 times a week, 4 times a week sa gym, but do not forget your skill work. So while gaalsa mo dala kuan mo shooting sad mo panagsa ay sa mo sige ra sa gym, kung ganahan mo kung nag-training mo basketball para pa-condition mo basket, pero gamay ra mo time sa court, ay padako focus lang mo padako lawas. Pero dapat kung ganahan ka basketball player, practice jud kag basket. So alsa ka practice kag basket, make time jud ka. Problema mo karon is daghan na minaw sa ato karon nga mahilig og basket. So muna na ha, please take note nga kinahanglan mag strength and conditioning, but parisan gyud gyapon og skill work even if you're just a recreational player. Yes. Coach, karon kuan na kayo no, nanay mga specific roles ang matag player. Nanay numero gani karon 1, 2, 3 etc. no. Now pero still importante gid kaayo nga ang lawas nila bisag 1 or 2 kinahanglan preparado siya nga mubangga kung kinahanglan, no? That's correct. Nalitan kung na-screen dia, di mo gid na malikayan na delikado gud og kuan og maluya iyang lawas, no? He may be the best shooter, the best dribbler, pero kung weak ang iyang lawas, sayon ra siya ma-overcome, no? Yes. Now, unsay ko ang gyud, no? Ang naay mga fundamentals nga applicable sa tanan. Siguro. Yes. Naay mga fundamentals. And how would you, what is your thinking sa ilang lawas kanang magpadako sa lawas? Naabagid na strategy nga mudako ilang lawas, or would you prefer, hinani na lang, kining sa NBA karon si Sengun sa Houston Rockets? Oo, yes. Nadangkan niya si LeBron ganiha, kita ko atong highlight. Oo. Now, si Sengun, Turkey man murag wala ni siya kay maila, pero now he's getting noticeable, no? Pero kwan siya, very slim, no? Would you na center ba yan dula ko 5 Membanyana pang gyud, no? Center gyud, no? Pero niwang kayo. What would be your advice sa mga anak ng mga players, no? Kinahanglan ba, would you tell them nga magpadako, or okay lang inana ilang kuan, inana ilang lawas? Okay. So kanang karon ng basketball mayon ka positionless, tanan maka-dribble from center to guards. Yes. But all basketball players must be durable good. So di not necessarily dako sila, but na sila level of strength na banggaon sila, ligon sila. But as akong training sa conditioning coaching sa basketball, ang guards, forwards, let's just say small forward, you want to focus more on explosiveness and speed. So make sure di kay sila dako na uptick yapon sila, kay sila may most of the time magdala og bola. Sa power forward ug center, you want them to be strong in the paint, kay sila may mo box out. Sila may mo binanggaay gid dito. Strong at the same time powerful sila. Okay?
So kana may mga urag specific, uy kani atong mga center kailangan kusgan sa gid sila maayo. Kani atong guards dapat explosive quick sila. You can do that, but I'm not saying na uy dapat focus lang gid sila strength. Ay ang guards focus lang gid speed. No. Nagid sila certain na capability na ang guard dapat powerful gyapon sila, strong gyapon sila, but at the same time dili mo compromise lang speed. Yeah. Ang center sad paspas gyapon sila, but dili ma-compromise na huyang rasad sila, di sila strong o powerful. Relating to the NBA attorney, naman ko'y kanang friend and kanang urag mentor sa naho karon kanang conditioning coach sa una sa New York Knicks for 9 years. So I talked to him for advice. So he's Coach Erwin Valencia. So Dr. Erwin Valencia. So he's in the Philippines now. So shout out Coach Erwin. So hope you're having fun in Palawan. Nagbakasyon man siya dito. So he talked about his experience sa NBA. So I would like to relate it. This is not my personal experience, but I heard from Coach Erwin about this. So sa NBA, as a strength and conditioning coach, imong makuptan jud og maayo dira na imong gyud ma-eksperimentuhan in terms of kanang ikaw gyud mapabuild og lawas, ikaw gyud mapa-develop silang physical capability. Ang third group gina. Third group ini kanang let's just say sobra na kalubong kaayo o kanang mga rookies. Kana gyud ma-develop gyud yung mic di man kay sila grabe playing time. Ang sunod nimo ma-develop usahay siguro kanang sub second five o kay kada kailangan man sila kay sila may mo sub sa first five pero dili kay naka grabe ilang time. Ang usahay ra nimo ma-work ana kada ginagmay ma-session mo usahay wala pang pa-condition lang sila kanang first five kanang mga superstar kay usually kana sila may except if mga injured na sila let's just say Derrick Rose katos Derrick Rose sige to ka injured ang best friend ni Derrick Rose kato akong mentor na si Coach Erwin kay kailangan man siya makondisyon but usually kana mga first five ilaha is nasa na sila ilang own mga conditioning coach aside sa team na conditioning coach grabe ka na sila di ka na mahilabtan sa team magkuan na mga mustahayan na sila dito ay mo makuptan na gana usually kana mga rookies kanang grabe ba third team grabe ang comeback ni Derrick Rose ha. Grabe ang comeback, no? From a serious, a career-threatening injury. Now, karon he's back and ako yun, no? Sunod na gani usahay ka ng anyway, daghan na karon sa mga players nga undergo sila injury nga that used to be career ending. Pero karon maka-recover sila in less than a year. Kana siguro because of the medical care and the strength and conditioning programs, no? Dako kay nang tabang coach. Kay karon man god with the advances of technology, makaingon ka sa una ang ACL, wala goodbye na imong career. Mangita na kaglaing panginabuhi, maybe 80 siguro inana. But karon ACL mabalik din ka in several months, less than a year. Kay grabe kayo ang kanang medical team sa usa ka team. Kanang collaborative effort lang gina from the team physician. Then kung na-injured, need of surgery sa surgeon. Afterwards ana i-pa-check man na sa surgeon, ipasa din sa physical therapy para ma-rehabilitate ang player para makabalik og kanang regular movements ang player. Then after sa physical therapy, mag-testing na sila kung cleared na ba ni siya for strength and conditioning. Once cleared na sila, endorse din na sa head physical therapist going towards the strength and conditioning. Kaya strength and conditioning, akong gingon giniha is the physical preparation coach man. So siya may mo prepare sa athlete para ready siya for basketball. So from kana sa lang from napasa na siya sa strength and conditioning. Strength and conditioning sa mga tag-advise sa coach na or sa assistant coach na coach kani siya good ni siya for mga 5 minutes na muna, limited minutes muna. Kana sa ngina coach kanang recovery speaks well of the kind of training and conditioning nga iyang na undergo before the injury. That's correct. Yes. No, so munang prevention pag gihapon. Now, so ang siguro ang kuan ani is strength and conditioning programs
are very crucial to prevent injury. Yes, that's correct. Oo. Because you want you, as a physical preparation coach, you want the players to be prepared good sa rigors sa Yeah. tournament, sa ilang game, sa ilang sport. So kung wa na siya mo ni prepare og tarong or maybe kanang na possibility sad, especially kung grabe kay ka physical ang sport na kuyaw siya ma-injured. But kanang at least kung sakto nimo siya pagka-preparar for the sport, ma-lessen ang chances. Kay sakto Yeah. mo Pero siya sa condition. do you also work, I'm sure you also work closely with the nutritionist, pero do you also put emphasis on that when you coach athletes? Honestly, kuan, sa Cebu, Um, rare ang nutritionist sa yeah, teams kay additional expense man sa siya. But yeah, as a conditioning coach, I don't prescribe diets because I don't have the license for that man. But yeah. I can educate my Oo. my trainees, my players na uy kanang padung taduwa daraon na spaghetti diri kaon mo kay kailangan mog fuel para sa duwa. Carbo. Oo. Oh yes. And Uy, guys, back to back aton duwa, kailangan mo more electrolytes. So inom mo daghan yeah, electrolytes para yeah, maka-recover mo para di mo crampson sa yeah. next game. How about Coach K? Ang akong, I don't know, maybe it's just my perception. Namang uban players nga late na sad sila naka-elevate og kanang medyo competitive nga sports. And prior to that, naay uban mga players nga kanang syempre gikan og kanang humble beginning. So nutrition wise dili gyud sila maayo og kanang Okay. dili maayo intake before, tapos hangtod nga nagkatigulang sila pero ay hara din nag-improve ang ilang playing abilities. Does that factor in sa strength and conditioning katong iyahang history lugar nga sa una dili pa kay mayong nutrition, so dili maayo ang muscle build up when he grew up or when the athlete grew up? Does that factor in, or is it relevant or insignificant ra sad siya? You can take notes at sa unsay history sa imong History, trainee or client, yes. But you want to check on their current state. Let's just say, oh coach, sige kog alsa sa una pero tan-aw nimo siya ron, like physically in front of you, tambo kay siya. So may mga ay sige kog gym sa una pero wala naman. So you need to mark him as really the condition. Okay, so with these players na mga weekend warriors, you want to make sure that they, especially kung basketball ilahang sport, you want to make sure dili kay sila super heavy. Why? Sa basketball daghan og dagan, mga Dagan. sprinting, then kanang nailayat-layat, chances are with them being too heavy, dako og kanang burden sa ilang joints sa tuhod, sa ankle. So higher risk for injury. And kana ra bang joints sa tuhod kanang kuan usay mahurot ra ba na munang karon uso na kayong pa-inject sa tuhod, pa-inject sa ankle. So you wanna make sure you take care of your body by making kanang optimal gid imong body condition good para sa imong sport. Kay moingon lagi ay kuan basket lang ako coach, di lang ko mo kuan kay kanira may akong pasingot, sige, pero ang risk yun na is if you're not very conditioned enough for your sport, chances are, especially kung kiat juga mo duwa, you're not too careful, na you kay risk for injury. So ikaw kung kabantay ka di kay ka 100% condition, hinahinay lang sad pwede sa ka ma-injured. Mayo Coach kay, like you mentioned, nagyo kay passion for basketball from the beginning pa lang, so you know the ins and Yes, outs. ang basketball mo may passion ako. Yeah. Pero ang imong sa uban sport, Coach, do you also kanang study what the sport is all about, the dynamics of the sport, especially kanang dili kay mga well-known nga sports? Yes, so for ARQ Boxing Stable, which I'm currently coaching strength and conditioning. So ARQ Boxing Stable is a boxing stable headed by our boss Jason Arquisola. It was founded 2020. So when I first started sa boxing, being a conditioning coach, I needed to understand the sport kay di siya para sa basket kay bangga lang dagan kani maigo ra ba jud ka sa naong sa lawa. So kailangan jud ka makat-on sa sport. So ako nagpa-certify sad ko, nagkuha ko mga online courses sa Cuban na usa ka boxing coach. So nako certification na after some time good, like last year nagkuha jud ko pro trainer license sa Games and Amusement Board as a boxing coach. So cut-on sa ko sa rules sa boxing kay kay as a conditioning coach, you need to understand the demands of the sport. Right.
So I'm gonna cite you an example. So one example would be swimming. Swimming. So swimming ang sport, ang usa kay more running. So ang kay marathon runner. So you want to make sure a marathon runner kay have more on kanang endurance one. So so kailangan nimo i-build ang endurance yang legs, strength ug endurance yang legs. Sa swimming, di man kaya siya mo gamit sa legs except sa pag-flutter. So less ang involvement sa legs. So kailangan usually ang repetitive movement ana naman sa arms. Okay, so imong focus sa training, nakaigamay ang legs pero more focus ka sa repetitive motion sa movement sa arms ana. So different sport, different needs sport, and that's one thing that needs to be identified. That the conditioning coach needs to identify before prescribing training programs sa sport. Pero kung kanang for fitness lang, coach, unsay imo so ay kana. So go na free advisor ako sad. kanang regular or the things that people who are mumanggod na ang isa na kanang dili gyud problema but kanang common bitaw siya nga issue with people kay busy kaayo or kanang kapuyan na dayon, so couch potato na dayon or kanang tapulan. What kanang small steps would you suggest for them for fitness purposes lang yun pero naalang gyapon ang kana pwede gyapon nila ma-build ilang strength or pwede pa gyapon nila ako'y tubag ana zaman sir ayaw pag tinapulan mao saan isa gid na kanang for fitness this is actually the month na kusog ang fitness industry because wala new year new me kana daghang kay mga inquiry coach pa-train ko nimo pila imong rate pila ka taka session ana so pero kasagaran mong guna na kana inana so mayroon na sila January, February, March mga wagtang na ikaw abot na sa beach so di na makataong nga gyms kana but for a long term na fitness program usually these people would approach fitness professionals like myself kung naslay either gipamati siguro or maybe naslay life-changing na nahon-nahon na anak or tig ko older na ko kailangan na ko ma-fit. Those are the usual kanang causes na moduol sila fitness professional like myself. Motivations. In order, that's so each person should be internally motivated. Di nakakailangan na inas mo coach asa naman ka workout tayo na once the person is internally motivated to change their lifestyle to kanang sige sila o ma-workout na sila sige mag-control na sila silang gipangkaon mas higher chance na ma-maintain nila in a longer run rather than ilahang goal kay pang summer lang ikaw man summer balik na siya sa bisyo pang beach body lang lugar pang beach ready lang pag humanda yon. In terms of fitness program for these individuals na gusto kayo mag-diet, especially karon padung na summer, at least you get to go to the gym and lift weights 3 to 4 times a week. Make sure ilang program kay balance siya, dili siya kanang panglata kay na ang day 1 nimo grabe, day 2 mas grabe, day 3 di na jud ka kabangon na dapat i-program lang gid na nasa kay na makauli pa kasi inyo di kay kasobra ka pamaulan kay problema na nila siya say mo workout ka then grabe kay mo pamaul the next day na mo trabaho pa man ka di na kaganahan kay pamaulan ka puya mo workout so your program should be nasa gamay pamaul kay imo mangi-push mo self but not too much na di na sa gaganahan mo workout it should be enough. That's why nakay fitness professional like myself na mo prescribe you the proper program with aside from the proper form. Natubag na gid ang pangutana sa isa nato ka nag-comment. Conditioning is important but taga-adlaw bag yung i-practice. So, pwede siya taga-adlaw but pace yourself. Yes. And also, unsay imong availability. Kay fitness person, a person who works out for fitness, mo yung ang usual comment ana busy kay ko, kapoy kay kong trabaho, night shift ko, unsa pa na dira, nakoy dakong client, nana. Those are reasons na digid nimo kanang ibaliwala kay iyang commitment ana towards the session mo revolve man ana so always ask yourself when are you best available and commit to that date. Let's just say coach like my clients coach workout ta MWF 2 o'clock 3 o'clock so commit niya na i-plot na gid sa schedule Google calendar nimo at least maka-commit na jud ka with that mo pop up na siya mag-list man imong chances na uy kapuya ni
at least na siya na plot na siya nimo para di na ka maghunaon na aglain ba ay na schedule na din sige workout na ko. How do you deal with katong at first nag-commit sila kanang murag gusto gid sila nga malahutay sila sa ilang program but eventually somewhere along the way medyo nagplateau o kanang medyo nawala ang commitment. How do you deal with those clients or kanang sa mga athletes? Oh, for me man, I always check in with my trainees whether nag-train sila na ko sa una or currently training ako. Mumusta ko nila, kamusta na ka? Then I ask them, are you still working out? Busy ko coach and everything. Aka na, di na gina siya, maglisod na gina siya. But those current clients na ko na under na ko, I usually like always communicate with them daily. Like asa na ka, kamusta na ka? Try to talk to them with a constant communication manggid sa coach. Mas better manggod ang probability na mopadayon pagyapon sa program kay na kauna-una mo sila nagyapoy nagtabang nako more sa akong accountability sa akong fitness. So di jud ko mabaliwala kay especially kabayad ba sila sa kuha sa fitness professional. Di gina sila sayang sa akong bayad kay nana. But let's just say wala ko individual like a fitness person nang ganahan sila mo workout but nawag tang ilang motivation. Always go back. The best thing would be mag-journal sila or something in writing, something that they can always go back na nga ni-commit man ko ani. So kailangan ko mo pursige ani. Once ka nang mo commit sila, especially mabalikan lang mag-journaling sila, it helps man good in the long run para mahuman gid nila ang program. Fitness body po would be somebody na mo sa imo mo counter check. Coach, what would you recommend? Gusto magpagamay siyan? Ay. Ako agad na is i-check gid nako ang habits sa kaon sa usa ka tawo kay para nako balance mo gana siya. So it's like it's like a scale ba. So it's your intake kanimo kanang imong ipansud sa imong lawas, imong pagkaon, imong giinom, any medications mong ipakuan o kanimong output. So anything you put out, imong workout. So kung mosaka gani imong activity, then imong gikaon kay ubos-ubos kanimo itawag na caloric deficit. Kay gamay-gamay man imong kuan. And this is where higher chances na mas mugamay imong tiyan o mugamay imong lawas. You can't really target na tiyan ra gyud mugamay. But let's just say mo ubos imong liho kay sige ra kag lingkod, wala ra kay buhat, dag-ang saka imong pagkaon. So kani siya caloric kanang overload which is dira ka manambok. So imong always aim na mas daghan imong gibuhat, either lakaw ba karon or you're more active rather than you eating more. So kana gid i-balance na nimo. And one thing gid na for my clients is always check, like I had an athlete before na 6'5" siya. Di gid siya mo gamay. Nangutan na ko unsa may ngano di man ka mo gamay unsa ikapang kaon na every meal nako coach kay 4-5 cups of rice. Oh my gosh. Muna mo di siya mo gamay. So ang akong gi-advise niya, try kuan mo 1 cup. So from 4 cups, 3 na lang. Afterwards, himuan lang duha. After usa na lang. After gi-alternate niya rice o kamote. Those small tweaks lang silang diet, it helps. Doon na to'y time nga mga late 60s, early 70s na ilado kayong mga Cebu sa basketball kay tungod mukaon og bugas mais. So daghan diya emulate bisan sa Manila. Kay mo man ang panahon na silang Manny Paner, silang ilang Yoyong Martires made waves in Manila, no? Gikan sa Cebu, virtual unknown pero wow, grabe nga performance, no? Naistoryahan dayon dito nga sa Manila nga bugas mais ang ilang kanton, no? Is that true nga ang bugas mais is good for athletes? Depende man. Like na may mga player na ako na hilig gyud og mais, especially kung kanang isagulan o kanang isda sa kanang sa Pasil diri Cebu na may kanang nami kay sabaw baos ang sabaw sa isda ko. Tinuwa ilang i-mix lami nung kayo. Nasa uban na more on sila kanang rice gid.
It's more on Ay ako preference. ay ako suki diya sa reclamation nga kuan lagi kanang isda. Tinuwa As dayon part Abel? I Sa part forgot the Abel? name. Bugas mais ang ilang i-serve diha. Mm. Oo. Kayo. Anyway, kuan biya no? Unsa nga routine sa gym nga you would recommend, no? I don't know, probably that's a generalized question, no? Pero naa ka ng para sa chest, naa ka ng para sa shoulders, and sa paa and legs and all that, no? Would you recommend nga tanan ka na, or is it better nga one at a time ang imo, or three at a time ang imong i-concentrate, assuming you have 1 hour of practice Daily. To 4 spare. times a week? Okay. So for fitness individuals, good. Imong hunaw-hunaw nilang availability. Let's just say you have a businessman na twice a week rin siya available. Lisod sad imong i-body part na chest, legs ra siya o back abs. Gamay ra kayo mong ma-target. So for that individual na twice a week rin siya, every time magkita mo, full body gid mo. Chest, back, tiyan niya, legs para ma-maximize siyang training. But let's just say na individual na ko siya commit jud ko nimo 4-5 times a week siya. Every day na nimo i-whole body, malata na siya. So na nimo i-divide na sige, pwede ta kani 2 body parts na sa ta. Okay, kaning adlaw di ta mo alsa more on dagan sa ta. Kaning adlaw alsa ta 2 body parts per lahi na sad. So imo siyang itansya. Tailor fit gid siya. Coach, na Yes. akong pangutana, would you recommend sauna? Sauna or steam? Sauna helps in recovery. Na yung mga papers na naingon na mag-sauna sila, paningot sila, makasaka man siya og circulation sa body. So it helps in recovery. But imo sa nang ibutang si mong program na maybe after si mong workout or maybe wala ka ga workout pang recovery mo, sauna, everything should be planned. Ako ang advice na is iplano kita ng workout. Ayaw na, ay feel na ko maglegs ko ron. Ay kapoy man maglegs, upper body lang sa karon. Ay lami lagi sauna, di na ko ala sa sauna nako. Isod na inana na magpalig-paling imong feelings. So everything i-track nimo. Ako Monday kanira gid ang buhaton. Tuesday kanira akong buhaton. I-track lang gid nimo tanan. But ang sauna has na siya health benefits. In kanang imo lang siyang i-regulate dilin sa permihon. Kaya makataas og blood pressure. Yes. Pero na say limit, di ba? Yes. Ilang ka minutes. Ang time. Yeah. And of course, ang usual diha ng mga gym, so na ay weights and all that, and then ay sauna dayon, no? Mo man ay usual pero kada conditioning lang. Yes. Pero sa sports, nagyoy specific exercises nga makapa-enhance gyud sa abilidad sa player. Yes. Jumping. Example na sir, for basketball, di ba usay maglakaw raman ka. Dili alam sa kasi jogging. So ang tan-awon gid mo sa basket, nasa jogging, pero kasagaran na full speed sprinting mo nang kabantay kas mga basketball player kusog mo sprinting. So dapat na say dili sprinting na murag jogging ka nang full effort yun ba kay mo enhance man nilang speed ana. Mo na ang mga coaches manlagot og players na kanang ilang ibanjing ilang sprint kay jogging na kay kapoy. Ayaw sayang ang imong effort sa sprint kung di ka mo sprint imo rang gi-jogging. So di man mo improve imong speed ana. So muna siya. So hala ganahan ko mo paspas pero ga-jogging ka o paspas ba kasi mong jogging mas mo hanginan kasi mong jogging. Pero kung ganahan ka mapaspas, dagang kag paspas. Ako ning i-record nga part kay para akong ihatag sa akong husband kay muna iyang pirmi nga kalbaryo sa mga players kada practice kay mag-inday-inday og sprinting na ganing inday-inday. Okay, kanang ang uban yes, ma-jogging gani ka mo, musaka man mong hangin especially padugayon nimo. Yes, you're hitting man cardiovascular na energy system. Ang tawag na is aerobic energy system. Aerobic. So imo nang gihit-an na but it doesn't necessarily target your speed kay pwede mo ka maghinahinay lang. So in order to be fast, you have to
Sprint do fast. You have to Ah, sprint it, yes. Although naasay koan, naasay kini sa karaan nga style lugar mag kuan mo conditioning and so on, and then mag scrimmage, and then after the practice kuan dayon sprint. Sprint mo na ang usual routine ni adto, no? Now usahay tungod sa grabe nga intensity sa practice, lisod na kayo sprint towards the end, no? Last na good na kuan, no? Now naagapon siguro limit na sa makaya sa player. Yes, definitely. Definitely. Kung sad kung luguson gyud basin unya og kuan na sad mo bigay na sad ang tuhod or what, no? So ang kuan diha siguro is munang importante ang strength and conditioning coach kay may bawaan niya when to intensify and when to calibrate and when to slow down. Muna advantage, no? Okay. And sir, for me, sad sir, just to interrupt, aside from having a strength and conditioning coach, also a good communication sa strength and conditioning coach sa head coach. Kaya watakibaw ang strength and conditioning coach, buot sa giha, ang head coach lahisad. Ang mahitabo man gud ana is masunog ang mga players. So make sure gastorya ang head and ang conditioning coach o head coach mag-focus yung alsa for the next few weeks sa kanang ang practice. Ang head coach na sige ako lay bahala, di lang sa mi magrabe sa practice. So nindot kayong communication, ang may tabuan na sakto pagkatansya ang kondisyon sa players, dili mga lata. Ang ilang timeline sa ilang mga season, sa ilang tournaments, insakto ra sa ilang build up sa ilang strength o conditioning. Siguro ang kuan mo ni kung kuan para kang Rocky sa iyang husband, no? Kay di pagid malikayan ang budget sa mga teams din medyo gamay, no? Dili kay dagko na schools. Medyo gamay, di pareho diha sa Cebu and more sa Manila. So chances are ang head coach din siya na po ang strength and conditioning coach and all that, no? Rolled into one, no? Now what reading materials or source documents would you recommend para sa mga coaches din sa probinsya para maka catch up, bisag ginagbay lang on strength and conditioning matters? Daghan mga libro ana, nay mga para nako gwapo ang akong reading material kato sa ISCI International Strength and Conditioning Institute na certification na may gwapo na libro na maka-explain good unsaon good pa in-depth sa conditioning. But kung kailangan siya time and effort good na i-read kay okay ko baga-baga gyud sa libro na then say dugay gyud mo kuman. But for me dira like in terms of let's just say ang head coach boy conditioning coach iplano niya tanan lang iyang workout. So let's just say ang tournament na major tournament dira tanan iyang activity sa team ga center sa tournament. So let's just say amo adere UV among major tournament sa Cebu is Safi. So tanang tournament, tanang training centers na ang team mo peak sa Safi na post-season or dito na sa end ba dili mi maluya dito. So iyang nang planahon na siya say hala karon wala man mi mga tournament na ni. So ako di lang sa ko mapalabig skill work. Ako silang badakoon sa lawas nila. So 3 times, 4 times a week pasahon ako sila. Good for 2 to 3 months. Hala nagaduol lang tournament. Focus ako balik sa skill work na mo, dribble na mo, shooting na mo, mga plays. Among alsa ginagmay na lang. Hala nagsugod na ang tournament. Di na kay mi mga alsa more on kuana kanang practice sa shooting. Tanaw sa mga kontra, pag-scout sa kontra, make sure review sa plays na. Kay ikaw mismo as a coach man nakaplanado naman nimo daan mo naman silang gibanatan pag off season now mo ma-condition sila for the in season. Do not prepare for the in season during the in season na imong banatan sila bukat nawa sila naanad ayaw kung so focus na lang kasi lang let's just say ala coach hapit naman among season
pwede pa may ka-extra conditioning. Unsa naman inyong gibuhat? Wala na ba may kaalsa? So yung mga is pa-condition, pa-joggingon mo sila, sprinting sprinting dinaghan, practice na sila shooting plays. Pero wa man nimo sila prepare sa off-season na malig-on sila maayo, ma-powerful sila. So naging sila limitation. Nag-iuban siya na Yeah, naiuban na ang off-season, wala sad sila gahimuon. Problema sa ato, Muna ang wala dilimayo. may in, wala may off-season. Puro in-season. Pero buyag-buyag diri sad sa Cagayan, daghan naman sad mga dili lang gyud enthusiast, pero kanang naa na gyud sila background pod sa strength and conditioning. So naagya po yung mga gatabang sa mga schools din labi na sa mga schools nga mga teams. Si coach, pwede tawagan. Lagi. Noted. Pwede kayo, pwede. I'm sure ako na lang magkuana na. Ang iyo. Thank you, attorney. Kay kuan ba ya specialized na god ang kuan pero bisag gani sa medicine yan to. Usara mga doktor ang gatan-aw General sa pasyente. practitioner, karon kay doktor karon Ginoo. Lahi-lahi na. Daghan nagreklamo nga matug hospital na pito ka doktor ya isa. Lain for the specialized field, no? Pero anyway, ako tanaw si Coach Roger pwede na makonsulta every now and then. Kaya mo spread man sa iyang wings. Ang Roger, how do you call that? Dogma. Mo kuansad. Ang imong norms and standards, no? Ganahan ko sa iya kay open siya sa Zoom Pero kaning next level coach na amoy physical nga kanang studio or kanang unsa bay tawag ninyo ana? Gym. Mula para ba hopefully soon in Cebu. Soon kana mo'y dream na to, kana mo'y next step na ko as a coach na ko'y facility buhon. So kana may akong gipiguman karon. Naasad kay kuan coach kanang for those our viewers karon nga interested nga magpa-consult sa imo or na mga inquiries, where can they reach you? They can reach me through Facebook. They can search Roger Potot, Roger Justin Potot, or they can message me through Instagram, Coach_RJP. So pwede nila mo message sila, direct message nako for any questions or consultations regarding their conditioning and fitness. I'm sure na ay mga ga-take note karon nga. Goy, pwede din ni para maka-level na ko si Dwight Ramos. Char. Ako interested ko sa iya kay ang boxing team din sa Cagayan. Ato biya nang na-develop coach, no, for 20 years, no? Yeah. And we have produced Carlo Paalam, no, silver medalist last Olympics. Yes, sir. Pero ang ako diha lang sa amateur, no. Pero daghan na pod ang mga gikan sa atong stable nga nag-pro. Now, ang curious na ko coach kanang imong where you are connected now sa boxing diya sa Cebu. Sila na wala na ang ala, di ba? Wala na, sir. Wala na. Kami na Omega, yan ay Prime Stag sa Talisay. So gamay na lang na mga new stables ni Arise sa Cebu. So muna ni mga bag-ong stable karon sa imo sad AQR man na. ARQ boxing stable. ARQ. Wow. Pila ang inyong mga boxers diha? Currently nami 11 ka pro boxers. Kasagaran nila mga 10 rounders na 8 rounders na, sir. Wow. Then nami duha ka regional champions. Wow. And lahi sad ang training program sa boxing, ha? No, lahi gid, sir. Makaingon juga kani mga boxing, pro boxing. Ang amateur o pro boxing different. Ang amateur boxing, you have to score points, hanginan ka, all out ka sa 3 rounds. Sa pro boxing, kuyaw man ma-dead mo bagod. So kailangan jud na kanang ligon juga ba, ligon ka, kusog ka na di jud ka pamuntusay, panakautay sa juga. So it's a different environment jud siya ba. Yeah. And wow.
ang samis kanang mga beauty queens. Okay. So kuan sa beauty queens lang isad kay ang beauty queens more on kanailang figure. So especially kung naay mga beauty pageants na naay swimwear. So kana Miss Mandawi na swimwear or Miss Universe pa ron, dinha mo shine ako ang craft like ganahan ka kay ang mga girls kay coach ganahan ko manindot akong hips, akong lubot, akong arms mas thinner. So ako silang asikaso na. So double time is yung arms. Like ngayon siya, coach 1 month na lang or 3 weeks na lang kailangan ko pagamay. Double time is sa diet. Double time is sa patone gid niya. So far so good man na ang ako mga trainees, mga buotan man sa then nasa ka produce sa kog different na mga titleists. So ang current Miss Cebu 2024, Miss Teen Cebu under nako, then Miss Mandawi first runner-up sa second runner-up sa Miss Mandawi under sa nako. So nasa ko mga beauty queens pohon na mo appeal sa og different pageants na sa ako sang gi-prepare this year. Mo yan ang ilakan ni Shine kay si Shine involved man din sa Miss Universe Philippines, no? Sa Cagayan de Oro. Congratulations, Miss Shine Day sa successful event ni mo dira sa CDO. And just yesterday we had the top 3 na winners dire, and we just discovered nga na isa ka candidate katong first runner-up nga she was wearing 15 kilos of kaning iyahang sanina on platform heels on stage. Oh my goodness. So, imagine kung dili sila kondisyon ana. Correct. So kanang ang uban na nila makuyapan yun. So I've seen sa gid kanang training ana nila kanang murampa sila. So dili sa gid lalim, imagine na mag-heels ka nya ipa-walking lunges kasi imong trainer sa pasarela luoy bitaw gid sila like makaingon siya dili lagi sa pagapahay pakaingon sa gana hard work sila ba. Kuan gyud ka kanang in tune gyud ka with kanang mga beauty pageant contestants kay kabalo makaon sa pasarela. Kanagi ko ako manggod kato same mong gingon ko na kay sport wala na magapon ng sport pa na ako. Kung na kay sport na dapat makaton ka uy unsa may ilang buhaton nun. They might not get hit like a boxer sa face or sa tiyan or sa basket na grabe kay hangat dinaganay, but their struggle lies in mental sa ganina mental like mosaon la pag answer sa questions, pag-prepare silang kaugalingon, physically ilang gown, way tarong tulog. So those type of things, a good workout helps like mosahe ka nang kailangan coach workout ta coach kay dugay na ta wa ka pasingot coach din or stressful kayo ang pageant. So it helps pa mentally and physically aside from makaingon ka na condition ka for fitness or condition ka para sa beauty pageant, mentally a good sweat out workout session helps good. Correct. Yeah. Ang galing. Now, unsay kuan coach unsay ay edad sa mga bata to engage in kanang mga conditioning programs, what age would you recommend? 12, 14, etc. or unsa nga level? An early age good like before 12 years old, engage your kids in multi-sport activities. Di lang sa specialized na strength and conditioning. So, kana mga PE programs sa school, kana mga push-up, mga squat, soccer baron, basketball, multi-sport good. Because at that age mo god ang lawas sa bata ga-evolve, ga-grow ba. So, mas expose siya sa multi-sport, different man na sila og kanang muscles na ma-develop, mas better in the long run kaysa 5 years old gipa-basket na nimo hanto 18 siya. Kuyaw man na siya for overuse injuries. Ang tuhod na napudpud na sa dribble. So you wanna make sure na expose ka sila kadungog ka ni LeBron James, nag-football si LeBron James, Iverson, football for basketball. Yeah. Kadungog ka na kinsa pa to? Kana si Tim Duncan swimming. Tim Duncan swimming. So the more ma-expose mong ang athlete with different sports, other muscle groups are developed na wala na develop sa basketball. So better na siya. Then after mga 12 years old going to 16, hinahinay na nimo. Abay gamayng dumbbell, gamay lang yung gayo or bola baron. Hinahinay nimo sa pakusgon mga basic movements lang, squat baron, push up baron, butangan nimo gamay na movement dili lang pa basket. 16 to 18, slowly you get heavier. So mag bench press na kagaan-gaan. Dili lang kay sobra ka bugat, squat baka nagaan-gaan.
Nakoy kuan 16 years old yan na diri sa Cebu na currently player na ko na sa Manila na sa Manila High School. Mo squat yun tong 200 pounds pero 10 repetitions. 16 years old, 6'2". Wow. So, For 13 years, 30, 16. 12 to 16, pwede na siya mag-light na weights. Super light lang yun. Ang tanaw ni mo ng 12 to 16, iyang form, sakto ba ang execution? Kay maayo man gud na at that age, matudloan ni mo sa pag deadlift o gaan. Gaan lang jud kayo. Deadlift? Deadlift o gaan or mo squat o gaan, lunge baron. Ang ilang form lang ba tanawon nimo. In terms sa coach kani sila coach di na sila mo taas coach nangalsa naman coach. Gani. Ang height man gud most probably gina siya. Nagin na siya sa genes. Kung imuhang ginikanan taas, regardless mo sa pag dili ko sa pag-deadlift. Dili. Form bitaw ni mo. Di madalang tulog. Tanaw ni mo. Kanang ang ginikanan niya mo. Sige, go ahead, coach. Sige, sorry. Ang ginikanan niya mo po, yung mga relatives mo po, so di ka mo expect na 6-footer sa mga anak. Except kung na siya problema sa iyang pituitary gland, mo gigantism siya. Pero kung kakita ka, imong papataas, imong mamataas, most probably ang anak sa taas-taas again. Kay karon man good coach diri sa Cagayan, daghan na kayo mga competitions nga by age. I'm talking about sa basketball age category. So daghan na kayo ga-emerge nga mga tournaments that involve kids as young as 12 to at mga 12 under, 13 under, 14 under. So at least karon ang mga coaches nga gapaminaw karon, pwede na day sila mag-go to the higher or pwede nila i-level up ang training sa mga bata with light na weights, not just the skills. Then ang focus really is more on form. Yes. Yeah. Pero kuan sa dagi importante kayo kanang you do it properly. Yes, kay ma-enjoy din yung bata doy kayo. Di biya kanang bench press na agi mga mechanics gyapon yan na. Even gani ang push up dapat sakto ang form. Kay kung dili sakto ang form, ang elbow or ang shoulder ma-injured. Planking, maski ang planking, kung dili maayo imong pagkuan, your lower back will hurt. Emphasis yun na at those age kana form with sakto lang buhat. Right. Ayaw lang sa loading. Unsay mga risks sa imong encounter kay naa magid ng mga risks, no? Pero unsa ang more common risks sa strength and conditioning programs? One of the things na dapat i-indicate yun is really separation yun of tasks. So as a strength and conditioning coach, dili ko mag-diagnose og any illness, mo treat og any kanang kuan ang uban man gud mo nahug naman gud alam mo musulti na siya ni scoliotic na siya bisag unsa kanang bisag dili scoliotic or kanang kana siya na siya kanang kuan hub kana cause siguro na nagisi kuan you don't diagnose, a doctor does that. So kana mo or kanang so stay within your lane gid na conditioning condition jud ka kana lagi ka dili ka mo diagnose or di ka mag-therapy dira kay wa man kay degree in therapy. More on kanang let's just say kani pwede nimo safely mabuhat gid nimo without any instruction, let's just say mag-massage gun baka dira or may fascia release with proper training lagi mabuhat man nimo. Pero mag-therapy maghimo ka gurag kanang therapy program nimo di ka properly trained na kuyaw ma-discuss siya pa imong kliyente. So ihatag gid separation. So kung doktor ihatag kung kana siya para na sa therapy ihatag stay within your lane ka. Another risk sige, go ahead coach. Sige, go. Another risk nimo would be kanang imong program. If your program imong workout taron kanila atong program sa karon. Karon workout taron kanila sa imong program kung wala na nimo na plano ahead long time na imong giplanuhan na ang program atong specific program for the next few weeks inani atong program. Di lang ka magbugna-mugna og program. Okay ra gid siya. But if imong program kay labay-labay lang bato na si client karon kani atong workout kana siya nakay risk ana na possibly mong gihatag ana sa imong kliyente or imong trainee kuya makapa-injured niya kay wala man mo giplano. Na asad siguro risk diha kung pananglitan ang nagtudlo
ang strength and conditioning coach dili gyud trained to be such. Oo. Yes. Kana Na may mga kuan na ay mga nahitabo sa gidana na yeah. kanang fitness professional dira wala siya proper training. Na naabotan sa dira kay nahugog siya may nagbantay sa gym. Then kuanan sa ligan sa owner, then gitaganan generic program sa Google. Ano ba you pong want lawas? Tuyo kay abs, todo na dayon. So for me good proper train as a fitness professional or a strength and conditioning coach, dapat na proper training, and at the same time with proper training kanang dapat nasa jud kay person na imong nakay question ba mabalikan nimo like kay mentor baron or a group of individuals na maka-ask ka, mahatagan ka open sa kag feedback. And at the same time nakay siya si conditioning coach ka pero dugay nakawala ka train og individual. So matayan jud ka. Dapat constant jud ka gatuon o ga-train og individual para ma-applyan nimo sa imong knowledge. Pero ang kanang sa mga injuries coach, do you also coach kanang butang tag mga recovery or how to manage their injury? Rehab. For now I can kanang let's say na ankle injury siya then kanang dili ra kay sobra ka severe. Ang iyang return to play to basketball I can manage, but let's just say kanang na-injured siya then kailangan pa siya og rehab, ihatag sa siya sa therapist or hatag sa siya sa doktor. Then kung okay na ni siya mag-strengthening na siya. So okay na siya, strengthening minor injuries nga pwede ra mo balik, pwede ra dili sa i-refer sa pwede ka nang murag shared mo nga responsibility with the physical therapist or whoever. Ang iya kung naanay return to play order, sagot na niya. Pero imo na i-calibrate para dili sa right. Wow. Grabe na ka-scientific karon ang approach. Di na gid magpataka kay isa ra ba atong lawas. Sa una ka nang ma-injured bitaw ka. Bisa ka nagayuban karon wala na takilpo. Ay pagpagratiil. Gani. Kung dili gani ipahilot lang lain man akong kuan na kung lubot tatagak mo ka ipahilot lang nitong kuan natay may kay mo hilot dito kay ang ningon mo sa doktor akong close friend na doktor mo sa hilot especially kung dili ka mao ang hilot or kanang dili gid siya kanang experience gud in terms of kanang tataka ra siya gitutuan pa kuya mo gud masamutan ang injury masamot ba so dapat imong i-refer accordingly sa proper personnel to ma-diagnose ug tarong na unsa gud pagabikil sa injury para matambalan dayon. Di na gid mo pataka kay na lisod na. May man og mapulihan og kuan kanang kamot sa baka nga atong kamot kay dili ra ba. Yeah. Nagsinyas na gid sir, murag dili na gid mada kay overtime na jud. Sige. Coach, signal na si Shine. Overtime na ta. Na-overtime na sa overtime studio. Overtime na gid sa overtime. Siguro, Coach, daghan siguro ang follow aning atong episode karon, especially with this topic. Unsa ang imong mensahe sa mga athletes, no? Dili lang sa basketball, volleyball, all sports, no? Nga who want to be physically fit and prepared sa ilang mga sports, no? For competition. And dito po sa mga team officials, coaches, pertaining to strength and conditioning, no? Unsa ang role sa strength and conditioning sa kinabuhi sa usa ka athlete? Coach, please, you have the floor. So guys, for all those athletes na naminaw karon, especially katong mga athletes dyan nangita og shot na makaduwa sa Cebu or makaduwa sa Manila para more exposure para mulambo silang sport. Sometimes kanang being underrated gives you time to refine your skills, especially sa inyong sport. So kana ang time na dapat yun mo mag-hard work. Ayaw na ay nara ko diri sa Cagayan or nara ko diri na lugar, dili lang ko manguan kay diri ra ko kutob. No, it's your time na dapat mag-hard work yun maayo. Ayaw gyud never complain na asa ka sa imong career karon or asa ka sa imong kinabuhi karon.
ayaw i-prove imong kaugalingon sa kinsa na uy dapat ko nani kay ako kana taas ko mas maayo ko niya nga ano diri ra ko kutob, ayaw gud i-prove to anyone na ngano na dapat naka dito. Only prove to yourself that you can be where you want to be, either in Cebu or anywhere you want to be in your sport. Okay, you want to stay true to your craft, either basketball, boxing, broom, tennis, beauty pageant. Your time will come. Yeah. Your time will come. Okay, for those coaches, make sure lang good everything is planned. Communicate with your fellow coaches, with your managers, school officials. Make sure na nagi proper communication lang. Everything is planned. Ay lang na ay kanila sa tubuhaton ka no. Iplanuhan gid mo kaning mga buwan na kanitong focus. Kanina focus. Never hesitate to reach out to help. Karon dako na kayong internet. I met my mentor sa NBA to the internet. He was referred over to by another friend sa NBA. Dito mi naka-connect. So you can talk, you can message me or message anyone online, maka-connect naman. Coach, nakipangutanan nimo, pwede ko nimo matambagan ani, or coach can you help me out with this? So don't hesitate to ask for help, because even as coaches, di man ginato kuha gid tanan knowledge. Sometimes we need to reach out to other people for help. Don't hesitate to ask for help. And finally, the last thing, always gini na akong hatag na quote sa akong mga trainees, sa akong mga kaila, hard work pays off. I can't imagine na makastorya ko karon, gi-interview ko karon ni attorney or anyone. Ko ka-imagine maabot ko ani na puto. I'm not saying na okay na ko ani. No, that's why akong gi-brand akong kaugalingon na next level conditioning kay ganahan jud ko mo level up. So ang hard work pays off. Kana bottom line, hard work pays off. You get what you put in. Okay? So salamat kay sa opportunity na naminaw mo karon sa interview, and thank you so much, attorney. Ma'am, thank you so much for listening to my story, and I hope na may na-learn nako karong hapon na. Yes. Yeah. Thank Attorney? you. Yeah, salamat kayo, Coach Roger, no? At the end of our episode, every episode na atay Takeaway. sort of unsay notes pertaining to the episode. Sa ako, ang number one gyud is naanagi specialization karon, no? And it's in all areas: medicine, law, engineering, you name it. Everything has already this specialized level, no? Bisan ganis computer na mga apps, no, so specializing on certain things, no? So kining strength and conditioning has become a norm in sports globally, and I think kuan kayo importante kay na, especially as we want to somehow get closer to the global standards, no? Katong gisulti ni Coach Roger nga in effect you may be the best here, but you have to look at the bigger picture. Na pay much bigger cities all over, and so kinahanglan mag-level up gyud. Level up pareho gyapon na sa in life, no? You may be the best professional here, pero napay higher level of professionals in other parts of the country and the world. So kuan kayo, ang kuan gyud katong last closing statement niya, give your best. Give your best, and of course ang importante diha is na kay commitment and dedication. Now, at the end of the day, it's not the winning that really counts, no? It's you're training yourself, not only physically but also mentally. Training yourself to give your best, no? So that every undertaking that you make,
you already have developed the habit of giving your best. So, salamat kay Coach Roger, and stay safe everyone. Ngayong hapon. Yes, sir. Thank you, Attorney. Coach, Thank you, ma'am. salamat yung kayo, Coach, sa imong oras. Murag na sobrahan pa ganita sa oras karon. Pero interesting kayo atong topics, and I hope the listeners out there, dili lang ang mga athletes but also beauty queens, labi na ang katong imong mga na coach kaning sa Binibining Philippines International, si Nicole Boromen, o di ba? Binibining Philippines International. So I hope everybody out there nga naminaw na daghan pod mo og na kuha na input sa atong show karon. Again, Coach, thank you kayo na feel gyud naman imong passion for your craft, and we're very kayo, honored to have been the part of your sharing karon nga hapon na. And for you guys out there, if you want to rewatch the show, yes, you should rewatch the show. You can do so here on our Facebook account. You can also check us out on YouTube for our specials, ang among food vlogs. Our handle is @OscarS.Moreno. And you can check out our dance moves, mga dance moves ni Attorney Moreno o ni Kagawad Aimee, as well as legal tidbits and advices on our TikTok account. Our handle is @OscarS.Moreno_. Again, thank you very much for being with us this afternoon. Coach, salamat kay Coach, Attorney, and we will see you again for Overtime tomorrow. Thank you, Coach.